ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଫାଇଲ୍ ହଜିଗଲା ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। ଶୀର୍ଷକ ଦେବାରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଜଗା ହଜିଗଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ହେବ ସେ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ଦିଆଯିବ ଫାଇଲ୍ ହଜିଗଲା ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇଲ୍ ହଜିଗଲା ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ବୋଲିକିରି ତୃତୀୟ ମହଲାର ମାଲିକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମହଲାର ମାଲିକ କିଏ? ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଫାଇଲ୍ ହଜିଗଲା ବୋଲିକିରି କହିଲା କିଏ? ନାହିଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଯେ 2ଟି ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି। କେଉଁ କମିଶନ, କେଉଁ ତଦନ୍ତ, କେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ 2ଟା ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2ଟି ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀର ନବମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଫାଇଲ୍ ହଜିଯିବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଇଏ ସେ ବିଷୟ ନୁହଁ। କିଏ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସରକାର ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଏଠି କିଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଧାୟକ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କିସ କରିବା, କପାଳରେ ସିନା କର ମାରିବା। ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, କେହି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାରର ମତ ବୋଲିକିରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ସଫଳ ତାହେଲେ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଫଳ, ଯଦି ସରକାର ବିଫଳ ତାହେଲେ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିଫଳ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2ଟି ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ? ନାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିକିରି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ 2ଟି ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି। ଏଣେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ପୋଷା ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ହେଉଛି। ପୋଷା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମକୁ ପୋଷା ବୋଲି କହିପାରିବେନି, ଆମକୁ ଗୋଦି ବୋଲିକିରି କହିପାରିବେନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି କରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ଭାଇ ମାନହାନି କରୁତା ବସିକିରି। କେଉଁ ମାନ ତମର ଅଛି ନା କେଉଁ ମାନ ଆମର ଅଛି? ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଲୁଣ୍ଠି ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲାଣି, ସେଠି ଆଉ ମାନହାନିର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମର ପୋଷା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସରକାରର ଫାଇଲ୍ ନା ପୁରୁଣା ସରକାରର ଫାଇଲ୍? ଭାଇ ସରକାର ହେଉଛି ସରକାର, ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନଥାଏ। ସରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍। ଏବଂ ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ କେମିତି ହଜିଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ ହଜୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଇ ଗଭର୍ନେନ୍ସର କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉଡ଼ ଜରିଆରେ
सबुजाक तथ्य सुरक्षित होकर रोचे जदि कहीं कह आज्ञा आमर कंप्यूटर पोड़ीगला कंप्यूटर रे फाइल रोना फाइल रोचे क्लाउड रे पवन रे अच्छी फाइल बाहर कर ताको दुईटी कथा आज्ञा होइछे फाइल हजि जीवा पछरे मोहन माझी सरकार दुईटी उद्देश्य थाई पारे मोहन माझी सरकार किछि तथ्य लुचेबा को चाहूचंती किंबा किछि तथ्य को सबुदिन पाई खत्म कर देबा को चाहूचंती द्वितीय कथा हेई पारे जे ए सरकार को धूली देकरी ए सरकार आखिरे धूली देकरी बाबू माने यांकु नचौचंती एवं ए दुईटी जाक कथा अति स्पष्ट प्रमाणित करुची जे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडलंकर अधीन रे प्रशासन काम करूना प्रशासन लगाम छड़ा भाव में काम करुची नचेत फाइल हजिब केमती एवं फाइल हजिची आईन मंत्री जानी मुख्यमंत्री जानी नांती किंबा आईन मंत्री सत कहते मुख्यमंत्री मिछ कहते कि मुख्यमंत्री मिछ कहते आईन मंत्री सत कहते किसी गोटे तो हो दी जन भितर किए सत कह मुख्यमंत्री कहते जे अभियोग जदि हम से तार तदंत करिवे अभियोग आपणकर आईन मंत्री करिसंती अभियोग बीजेडी करी नाही अभियोग अरुण साहू करी नाहंती अभियोग लेलिन महांती करी नाहंती किंबा आमे ओडिशार नागरिक माने कहीं जानी ना जे को फाइल हजिची कि अच्छी आपणक सरकार आईन मंत्री कहते जे दुईटी फाइल हजि जाइची आपणकर दायित्व होची मंत्रींकर कथारे स्पष्टीकरण देबा मुख्यमंत्री कही दिंतु जे पृथ्वीराज हरिचंदन मिछ कहते मुख्यमंत्री कही दिंतु जे पृथ्वीराज हरिचंदन जानी नाहंती को फाइल कौटी अच्छी तदंत कौन करेंगे आज्ञा तदंत करिथिबा फाइल पर हजिगला कि विचित्र तदंतकारी सरकारी ये केते तदंत है दांत विहीन तदंत बोली मुझे कहूली बारंबार एवं दांत विहीन नुह ये हूँ गोटे मायावी सरकार आज्ञा ये सरकार जदि कह आम तदंत कर जानी जातु जे मैंने किसी गोटे लुचेबा चेष्टा कर गणी गणी आप केते गणिबे भरतपुर थाना मामला कहतु बड़भद्र चारमालू खसी पड़ा कथा कहतु पुरी श्रीमंदिर रथयात्रा समय दला चकटा कथा कहतु चिकिटी मद मृत्यु मामला कथा कहतु सौम्यश्री निया लगा कथा कहतु बड़ंगा केस कहतु तदंत ही तदंत कौनसी तदंतर कौनसी रिपोर्ट क्या जना ना गत वर्ष रथयात्रा समय रे दला चकटा हैला परे तत्कालीन उन्नयन सचिव अनु गर्ग जी ए मुख्य शासन सचिव अछंती तांकरी नेतृत्व रे जो कमिशन बसिला से कमिशन जो रिपोर्ट देला से रिपोर्ट कोठी अछि भरतपुर मामला रे जो तदंत हैला एवं जस्टिस चित्तरंजन दास कमिशन जो रिपोर्ट देले से रिपोर्ट कोठी अछि राज्यपाल रघुवर दास पुओ राजभवन कर्मचारी को जो भली भाव में अमानुषिक अत्याचार कले जोता चटेले से कमिशन रिपोर्ट कौटी अच्छी तार तदंत रिपोर्ट कौटी अच्छी आपण गोटे खेल खेलुचंती एवं गणतंत्र रे आपण फाइल हजिगला फाइल लुचिगला फाइल जलीगला कहीकरी लोकों को विभ्रांत करंतु नहीं एवं एमिति सरकार चलांतु नहीं जे बाँ हाथ कौन करुच्ची डाहाण हाथ जानी पार नहीं आईन मंत्री कौन कहते मुख्यमंत्री जानी पार ना मुख्यमंत्री कौन कहते आईन मंत्री जानी पार ना एपटे पोषा गणमाध्यम कही चली जे आज्ञा आईन मंत्री बोधे चेष्टा कर मुख्यमंत्री को अड़ुआरे पकड़ा ये आउ गोटे कहानी चली कहानी कौन नहीं पृथ्वीराज बाबू मुख्यमंत्री होगा बोधे आशायी अच्छा तेणु से मोहन माझी को अड़ुआरे पकाउछन्ति आज्ञा मोहन माझी आमर सरल लोक सी सब बड़े षड्यंत्र शिकार होउछन्ति एवं षड्यंत्र करुच्ची किए बीजेपी नेता मैंने करते कारण बीजेपी हूँ ओडिशा रे वर्तमान प्रचंड घर भेदरे भुशुड़ी पड़ुआ गोटे दल पोषा गणमाध्यम झांझ पिटी पिटी कही चली आज्ञा बीजेडी भांगी जाऊँगी आज्ञा कांग्रेस भांगी जाऊँगी अरे भाई बीजेपी अवस्था टी कहून तुम आईन मंत्री मुख्यमंत्री अवस्था देखुन
केन्द्रमंत्री बीजेपी सभापति कथा देखुन आस्कार लोकसभा सदस्य एवं खलिकोट विधायक केमती झगड़ा कर देखुन एमती कौन हुए केते बेले खोलाखोली झगड़ा कर मंत्री एवं विधायक एवं सांसद बरगढ़ विधायक सांसद भितर झगड़ा चली गणमाध्यम सब कथा सब बीजेपी कथा उपरे ढाकी चली बीजेपी आज्ञा सब ठीक चलती बीजेपी कथा किसी कहतु नहीं सरकार कथा किसी कहतु नहीं विरोधी दल कथा कहतु विरोधी दलर समस्या अच्छी तेणु ये समस्या जोटी अच्छी सेठी आज्ञा नागरिक भाव में आमर गोटे अति साधारण कथा मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दिंतु किए सत कहूँ आईन मंत्री सत कहते ना मुख्यमंत्री सत कहते मुख्यमंत्री अभियोग हेले तदंत हम बोलिक जो भुआ बुलाऊँ आज्ञा अभियोग हो सारी अभियोगकर्ता आपणक मंत्रिमंडलर आईन मंत्री अर्थात आपण सरकार निजे मानिचंती जे आपणकर फाइल हजिची तेणु आपण कहतु केउ फाइल हजिची काहींकी हजिची केमिति हजेइची किए हजेइची एवं केउ उद्देश्य हजेइची मुख्यमंत्री तार जवाब दियंतु अजथा एपट सेपट कथा कहीकरी बयानबाजी कले किछि हेबार समता होची ओडिशार मुक्तिर स्वर सांविधानिक अधिकार एवं गणतंत्र स्वर तेणु समता को अधिक सहयोग करंतु अधिक सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आम चैनल रे आपण सदस्य भाव में जोग दे पारिबे आमको सुपर थैंक्स दे पारिबे समता को जेते प्रकार आपण सहाय्य करने को चाहती आपण करि पारिबे आमको जदि किछि आर्थिक सहयोग आपण देबा को चाहती ताहले हमर फोन पे नंबर आमे एठी दउचु एथिरे आपण हमको आर्थिक सहयोग मध्य करि पारिबे।